ओम नमः शिवाय। मु ज्योतिर्विद रुद्रप्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर ओडिशा कहूँ। मो विषय अधिक जानापी मोर वेबसाइट rudraksjyotish.in को विजिट करें। से मोर क्वालिफिकेशंस आउ रिसर्च पेपर्स गुड़ा अच्छी आपन देखिपार। बाधक उपर ऑलरेडी गोटे वीडियो मु कर सारी केमिति बाधकटा को अब्यूज करा जाउछि बा भूल व्यवहार करा जाउछि। बाधक सैया नुहे जहाँ आम यूज करुचु बरम बही आउ कि लिखाई से भाया आउ गोटे जिनस विषय मुझे कहूँ जाऊँगी। जदिव यहाँ प्राय सेमती किसी भूल यूज करा जाएनी तथापि अल्प टिके साइटेसन जेहेतु अच्छी ता विषय कहबी। वीडियोटी बेसिकली ज्योतिष प्रैक्टिस करुवा लोक एवं छात्र छात्री मानक पई जनरल लोकों पई नुहे। हाँ आज विषयटी है मारक। मारकटा कौन? सर मारक दशाटा चलती तो से लगी हैरान होती। सर द्वितीय भाव में मारक अधिपति बसुन तो हाँ द्वितीय भाव में मारक अधिपति तो मैंने डबल मारक होगला से धन मिलूना। द्वितीय भाव में धन देखू माने जोटा पेरेंटल प्रॉपर्टीज जोटा आपन वेल्थ कहे नॉट योर इनकम किसी इनकम करना आजिका डेट रे घर बाड़ी पड़ी बस खाऊँ से द्वितीय भाव देखा जाए। आजिका डेट द्वितीय भाव गोटे इम्पोर्टाट कली जुगे सब जो गुड़ा घर गुड़ा आम ट्रेडिशनल एस्ट्रोलोजी खराब खराब कहता भल तेणु यही जो पंगा पंडित एस्ट्रोलोजी जदि किए माने जदि नहीं मुझे देखी बहुत जदिव कम कि देखी मारकटा को एमती भूल यूज करा जाए। तो मारकटा कौन तार काम कौन कौन लिखाई बही में मुझे कहीदे। मारक अर्थ मारकर अर्थ प्रथम बुझु से दशारे से लोक मरिबार चांस अच्छे डेथ। एठी भी एक कथा मुझे रखुची आगुड़ी भी कही सबू ज्योतिष शास्त्र गोटे लोकर आयु केमती निर्णय करेंगे जन्म होता लोकटी केबे संसार छाड़िबो जदिव आत्मार जन्म किंबा मृत्यु नाई नयन छिन्नन्ते शास्त्राणी नयन दाहती पावका। तो सी है आत्मा कि मुझे कहूँ जो देह जन्म है जो समय जो देह आप छाड़ी गले लिखाला जो 1917 रु 1956 आप दिन बंचिले देहटा आपन छाड़ी गले से मृत्यु विषय मुझे कहूँ। तो केबे गोटे लोक चलीजे तिरोधान तांकर घटव चिरदिन कौन अस्त्र मुद्रित कले जहाँ सब आपणकर भयंकर उड़िया भाषा यदि मत कहीपरि सीधा भाषा गोटे लोक केबे मरीजे केबे सेटा जानापी से दशाटा यूज करा जाए। सबू क्लासिक अलमोस्ट बृहत पराशर हराशास्त्र भी जो चैप्टरटा पढ़ाला आयु निर्णय गोटे लोकर लंगजिविटी डिटरमाइन करेंगे तार नेक्स्ट चैप्टरटा है मारक अर्थात आप प्रथम से लोकर केते दिन बंचब देखी नियंतु तापर से मारकटा अप्लाई करूँ। अर्थात जदि भी कौन लोक आपण पाक डेथ प्रेडिक्शन आसू थाए आपन तार भूस की मारकटा देखिए आग तार लंगजिविटीटा आग देखिए लिखाई शास्त्र एगुड़ा प्राक्टिकल यूज आर अलमोस्ट जीरो। किए कहीं आसो पचार आम के मर किए पचारे भी कह अनएथिकल। मोर मन अच्छे जन मोर मौसी अच्छा से हार्ट्रे पीड़ित से एत सफर कले से मो हाथ गोड़ धरिक बसले छाड़े कहले मुझे चलीजी मत कह मुझे जिते पैसा दरकार पड़ो दे एंड आई जस्ट फॉर मेंटल सैटिस्फैक्शन से लोकर आई जस्ट प्रेडिक्टेड समथिंग जस्ट मिक्सिंग सम रूल्स किंतु सेमती कौन कंडीशन आसबनी। हाँ एमती आसीपे गोटे लोकटे कोमारे पड़ी वर्षे है से रहा चलीज से जगह आप जिते मारक तो देखिए आउ कि स्लाइड जिनस अच्छी जमी चक्र अच्छी कोट चक्र अच्छी बेसिकाली देखा जाए से तो आर आप्लिकेसन अलमोस्ट जीरो। मारकर आप्लिकेसन आजिका डेट रे अलमोस्ट जीरो। कई आसी पचारे नहीं जदि भी किए पचारे आप आभोड करेंगे कारण जन्म देला वाला नेला वाला सी आज्ञा जदिव शास्त्र लिखाई आम कहीपर ना।
ସେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଆମର ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ ବାସ୍। ପ୍ଲିଜ୍ ଆଭଏଡ୍ ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଏଥିକାଲିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ମାରକ ବୁଝିଗଲେ ସେଇ ଗ୍ରହର ଦଶାରେ ସେ ଲୋକ ମରିବ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମାରକ ବସିଛି ପିଲା ହେଉନାହିଁ, ମାରକ ବସିଛି ଚାକିରି ହେଉନାହିଁ, ମାରକ ବସିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, ସବୁ ମିଛ ଆଜ୍ଞା। ମାରକର କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତି କଥା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାହିଁ। ରେଫରେନ୍ସ ବୃହତ୍ ପରାଶର ହରଶାସ୍ତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାରକ କେଉଁ କେଉଁ ଭାବରୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଆଉ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ କୁହାଗଲା ମାରକ। କାହିଁକି? ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ହେଲା ଆୟୁ, ତା ପୂର୍ବଟା ହେଲା 7, ତ ତାର ଲ ସେଟା ଗଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଅଷ୍ଟମର ଠିକ୍ ଅପୋଜିଟ୍। ଏ ଦୁଇଟା ଅଧିପତି ଯିଏ, ସେ ଅଧିପତିର ଦଶା ସମୟରେ ସେ ଲୋକଟି ଚାଲିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିପତି ବୁଧ, 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚାଲିଲେ କ'ଣ ସେ ଲୋକ ଚାଲିଯିବ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ନା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ। କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ। ସେଇ ଭାବରେ ଯଦି ସପ୍ତମ ଭାବ କିମ୍ବା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବୃହତ୍ ପରାଶର ହରାଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାରକ କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ସପ୍ତମକୁ ନିଆଯାଇଛି। ପରେ ପ୍ରାୟ ସେଇ 1300-1400 ମସିହା ପରେ ଏସ୍ପେସିଆଲି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକ ପାରିଜାତ ଆଉ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବୋଧେ ଫଳଦୀପିକା, ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ବି ମାରକ ନିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଅଷ୍ଟମରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଲେଫିକ୍ ମାନେ କ'ଣ କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ବସିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଗ୍ରହଟାକୁ ଘରର ଲଙ୍ଗଜିଭିଟିଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିକି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବାର, ତାର ରନ୍ଧ୍ରେଶ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଅଷ୍ଟମ ଘର। ତେଣୁ ଯଦିଓ 2, 7, 8, 3 ବଟ୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି 2 ଆଉ 7ଟାକୁ ଆପଣ ବେଶୀ କନସିଡର କରିବେ। 8ଟା ଗୋଟେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାନେ କ'ଣ ସଡନ୍ ଡେଥ୍, ଏସବୁ ଡେଥ୍ ଜାଗାରେ ଟିକେ ତାର ସ୍ଲାଇଟ୍ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଆଉ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଲେ ମାରକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଆଉ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଯଦି କିଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ମ୍ୟାଲେଫିକ୍ ବସିଥାନ୍ତି ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ା ଶନି, ମଙ୍ଗଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ନା। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗ୍ରହ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜିକାଲି ଶନିଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି କହିକି ଲୋକ ପୂଜା କଲେଣି ଡରିକି, କେବଳ ଡରିକି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସେ ଗୋଟେ କୋଣାର୍କ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗାକି ପଡ଼ିଛି, ଶନି ମନ୍ଦିର ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଲିଲାଣି। ଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଗ ଖୋଲ, ଗୋଟେ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କାଲି ସକାଳେ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଗଲା, ସଂସାର ବୁଡ଼ିଗଲା। ଶନି କ'ଣ କରିବେ ନ କରିବେ ଦୂର କଥା, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଶନିକି କିଛି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ବେସିକାଲି ଯେଉଁଟା ଭଲ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପୃଥିବୀର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଉପରେ କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ସୂର୍ଯ୍ୟର କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହଉ, ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁ, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ମ୍ୟାଲେଫିକ୍ ଗୋଟେ ବା କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ବୋଲି ନିଆଯାଇଛି। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବସିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ, ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦଶା ସମୟରେ ବି ଡେଥ୍ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ମଙ୍ଗଳ ମ୍ୟାଲେଫିକ୍, ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ବସିଛି ସପ୍ତମ ଘରେ, ମଙ୍ଗଳ ଦଶା ସମୟରେ ବି ଡେଥ୍ ଚାଲିବା ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଯଦି ସେଇ ସପ୍ତମ ଅଧିପତି କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିପତି ଗୋଟେ କୌଣସି କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ବସିଥାନ୍ତି, ମୀନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଅଧିପତି ମିଥୁନ ଲଗ୍ନରେ, ମୀନ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନରେ, ବୃହସ୍ପତି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମାରକ। ସେଇ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ବସିଥାନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦଶା ସମୟରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। କେବଳ ଆସ୍ପେକ୍ଟଟା ଏତେ କାମ କରେ ନା। ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବା ଗ୍ରହ ସମୟରେ ଡେଥ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ କମ୍। ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଦେଖିବେ। ଆଉ ତାର ଲର୍ଡ ତ ଯିଏ ଥିବ ଡେଫିନାଇଟଲି ତା ଲର୍ଡ ସମୟରେ ଡେଥ୍ ହେବ। ଟିକେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କୁହେ ଯେ ଯଦି ମ୍ୟାଲେଫିକ୍ ଥାଏ, କ୍ରୂର ଗ୍ରହର ଦଶା ସମୟରେ ଡେଥ୍ଟା ଟିକେ ଆଗ୍ରାଭେଟ୍ ଡେଥ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସୌମ୍ୟ ଗ୍ରହ ଅଛି ତାହେଲେ ଡେଥ୍ ଟିକେ ସ୍ମୁଥଲି ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ସେଇଟା ତ ଏକ୍ସେପସନ୍ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ହେଲା ମାରକ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମାରକ ଦଶାର କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ଲଙ୍ଗଜିଭିଟି ବା ଆୟୁଟାକୁ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ମାରକ। ବାଧକ ଆଉ ମାରକ ଏ ଦୁଇଟାର ୟୁଜ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ବାଧକ ତ ବହୁତ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, କାରଣ ତାର ରିଅଲ୍ କନସେପ୍ଟ ଜଣା ନାହିଁ। ମାରକଟା ବି ମାରକ ଅଧିପତି, କେବେ ମାରକ ଆଡ଼କୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ଧନ, ସପ୍ତମ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ସପ୍ତମ ଯାହା ଜାତକରେ ନାହିଁ ସେ ସଇଲା। ଲୋକ ବେଳେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ନାହିଁ ସାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିପତି ତାର ଖରାପ ଅଛି ଆଉ ଭଲ ଅଛି, ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିପତି ନା ଖରାପ ଅଛି, ତତ୍ର ହେବନି ଏଇ ଲଭ୍ ଫବ୍ ଇସ୍ୟୁଗୁଡ଼ା, ଲଭ୍ କହୁଛି କ'ଣ ଡେଥ୍ ଫେଥ୍ ଇସ୍ୟୁଗୁଡ଼ା ହେବ। ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିପତି ୱିକ୍ ଅଛି, ସେଭଳିଆ ସପ୍ତମ ଅଧିପତି ତାର ୱିକ୍ ଅଛି, ସାର୍ ତାର କିଛି
असुविधा हबार ना कौन असुविधा हबार नहीं सप्तम अधिपति माने असुविधा हबार नहीं माने मारक अधिपति दुर्बल सर अरे मारक अधिपति दुर्बल कौन तार से दशा समय से मारक हम कारण अष्टम जदि आई हुए तार द्वादशटा है सप्तम से हिसाब से आप देखुं आदि सप्तम अधिपति वीक हो जाए ताले आपणकर मैरेज बिजनेस सब असुविधा हम तेणु ए दुटा खूब भल ग्रह जदि एनी भगवान न करते केवे कार मृत्यु देखा पड़े ताले ये दुटा भाव को आप देखिए मारक दशा खाली ता पूर्वर आयुटा को निर्णय करेंगे यदि आयु पर कथा अच्छे दीपद कही रखुच्छी आयु निर्णय दि बाटर हुए गोटे है जोगज जातकटा को देखीदे शनि स्ट्रंग अच्छी लग्न से बहुत भल अच्छा शनि आ लग्न सर किसी गोटे भल कनेक्शन अच्छी शिव अष्टम अधिपति कि अष्टम अधिपति दुर्बल अच्छा से जगार आपणकर कहवा आम ना ना आयु अच्छी आ गोटे गणितगत मैथमेटिकल कैलकुलेशन आर पिंडायु केते गोटे गोटे ग्रहर कैलकुलेट करेंगे तार पिंडायु केते कैलकुलेट कर सब मिसेबे बाहर करेंगे किंतु ओवरऑल एटा प्रोक्सी माने गोटे एक्यूरेट बाहर ना गोटे रेंज भितर बाहर सी है आपणकर अल्पायु दीर्घायु ये भाया तो मारकटा को अप्लाई करवाटा भी कष्ट अच्छी जदि आवश्यकता नहीं किंतु कष्ट रही यही गोटे जिनस छाड़देले आप डेथ बा मृत्यु को छाड़देले मारकर कौन प्रकार यूज प्राय ज्योतिष शास्त्र ना बहुत छोट चैप्टरटे मारक आज्ञा पराशर केवल लिखिं जे गोटे लोकर जदि एमती मंगल थी सप्तम ये से चलीगला बेले तार डेथ जोटा हम से समय फीवर हबार चांस अच्छी खाली गोटे फीवर एमती लिखिं आउ गोटे कौन माने नेचर ऑफ डेथ पराशर लिखि ना सेटा आप जापर 22nd दृक्षण लॉर्ड हो हम विभिन्न दृक्षण विभिन्न नेचर अच्छी पक्षी दृक्षण अग्नि दृक्षण तो से समय जब पड़ू जो लोक हुए तो पक्षी आ अग्नि फ्लाइट क्रैश हो गला सर्प दृक्षण स्नेक कामुड़ दब जदि कहूँ स्नेक कामुड़ दब बोली किंतु आजिका डेट स्नेक पॉइजन मेडिसिन रिएक्शन करगला तो यही जिनसा मुझे कहूली गोटे ईस्टर्न इंडिया कॉन्फ्रेंस रे जड़े भारी विज्ञ लोक माने से बेसिकाली कर्मकांड जो तुम गोटे थी ओडिशा एवं भल भी किसी कहीपरि से टिके भितर मो पर आगु भी थे कि जेहेतु से कर्मकांड ज्योतिष ज्ञान बहुत कम मुझे यही कथा कही आसली से कहले नाई नाई सर पराशर सबकि आपड़ कौन कहते पराशर लेखाए मुझे कहली ना लेखाई ना आज्ञा स्टेट हो ना मुझे गाड़ी गुलज भी करी आप पाठ पढ़ी ना ना मुझे किसी कहली भाई नम्र भाव में कहली ना पराशर लेखाई ये जिनसा लेखाला बेलू आसिक एटलिस्ट मिहिर समय बहुत जातक दृक्षणटार एलाबोरेसन है से भी नेचर ऑफ डेथ लिखाए नेचर ऑफ डेथ है आपंकर कौन ना जातक तत्व आसीगला बहुत रिसेंट से नेचर ऑफ डेथ कहुई डेथ केवे हम कहुई कि नेचर ऑफ डेथ कहुई ना अर्थात मारक आप सीना कहीदे मरीज केमी मरवाटा कहते टिके बहुत रिसेंट क्लासिक्स गुड़ाक ज्योतिष शास्त्र कहुई आगुरी कहु नाला तापर मो रिसर्च पेपर आप देखिपारती 22nd दृक्षण नेचर ऑफ डेथ कहीं महात्मा गांधी हठात गुली बाजिकी चलीगले आमर गुलशन कुमार केमती सर्ट डेट किसी नाला से डेथ गुड़ा हाई ओकेजनाल आप देखते महात्मा गांधी पूरा फ्रीडम स्ट्रगल कले गोटे भी गुली तो बाजिला नहीं ये इंग्रेज के विरुद्ध लड़िले भारत स्वाधीन हो गला जड़े लोक आसिले आम चिन्ह जान सीधा मारदेवे आज्ञा लेखाई तेणु से विषय मो पेपरटा आप पढ़ी पारे बुझीपारे भल लगे ना केत हम कह पर कथा से कि भाया जे गोटे एत भल बहुत अधिपतित्व अच्छे से ईस्टर्न इंडिया किंतु से भी माने किसी कहले से एक्सेप्ट पढ़ी ना मुझे एक्जाक्टली कहीदेली नाई नाई
ଆପଣ ଏଇ ଜାତକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇନି। ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ବହି କୋଟ୍ କରିଦେଉଛି ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବେ। ତେଣୁ ମାରକର ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଖାଲି ଯିବ ସେଇଠୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, କେମିତି ଯିବ ସେଇଟା ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାରକ ଦଶା ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ ସାର୍ ତାର ମାରକ ଘରେ ଅଛି, ଏ ପ୍ଲାନେଟ୍ ବସିଛି ସେ ପ୍ଲାନେଟ୍, ନା ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ସି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍, ସେଟା ଠିକ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ନୁହେଁ। ଯେ ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବସିଛି ରାହୁ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ତ ଲିଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ନା। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନେଚର ଅପଡେଟ୍ଟା ଦେକ୍ଷଣରୁ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ଦେକ୍ଷଣ ହେଲା 1/3 ଅଫ୍ ରାଶି। ହଉ, ମାରକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯାହା କହିବା କଥା କହିଲି। ଦୟାକରି ମାରକଟାକୁ ଆବ୍ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଆବ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ଭୁଲ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ମାରକର ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ କିଛି ୟୁଜ୍ ନାହିଁ, କିଛି ୟୁଜ୍ ନାହିଁ। କିଏ ମରିବ କେବେ ଜାଣିବ, କିଏ ପଚାରିଲେଣି ଆମକୁ। ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ଟା ମୁଁ ମାରକ ଉପରେ କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମ ମୁଁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ଟା ମାରକ ଉପରେ କରିଥିଲି। ଜଣେ ପଚାରିଥିଲେ ମୋତେ ସେଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ କ'ଣ ଯାହା କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଭଳିଆ ଥିଲା। ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ, ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାରକ ମରଣ ଛଡ଼ା ତାର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ମାରକ ଏଠି ବସିଗଲା ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେବ, ମାରକ ସେଠି ବସିଗଲା ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେବ, କିଛି ଦେବନି ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ସପ୍ତମ ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି, ଯେମିତି କହିଲି, ସପ୍ତମ ଅଧିପତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବସିଛି ଚତୁର୍ଥ ଘରେ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଭଲ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ବିଜନେସ୍ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏ ଯେମିତି ଦେଖିବା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। କେବଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କଥା କେବେ ଉଠେ ଜୀବନରେ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ମାରକର ଦଶାଟାକୁ ଦେଖିବେ ଖାଲି। ପ୍ରିରିକ୍ୱିଜିଟ୍ କ'ଣ? ଆୟୁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଛି। କୌଣସି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟୁ କାଲକୁଲେସନ୍ ଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସଫ୍ଟୱେର୍ର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଉପରେ କେବେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, କୌଣସି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ରୂପେ ଏନେବଲ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆଉଟପୁଟ୍। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବସିକି ମୋତେ ହାତରେ କଷିଲେ 3 ଦିନ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ସେଇଟା 3 ସେକେଣ୍ଡରେ ବାହାରିଗଲା। ହଉ, ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି କହି ରଖୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଆପଣ ମୋ ନିଜର ବାହା କରିବା, ମାର୍କେଟିଂ କରିବା। ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଏ ରାଶିର ସେୟା ହେବ, କାଲି ସେ ରାଶିର ସେୟା ହେବ, ଆପଣ ଶୁଣିବେ ହାତରେ ହେଇଯିବ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବେ, ନା। ରାଶିଫଳ ତ ନାହିଁ, ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କ'ଣ କରିବେ? କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଗୋଟେ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ନାହିଁ ଆଉ ରାଶିଫଳ ବୋଲି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିବି? ସେ ଠିକ୍ ହେବା ଭୁଲ ହେବା ଦୂର କଥା। ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ କରିଛି ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। କେଉଁମାନେ ପାଖରେ? ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଷୟରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରୁ। ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ କହିଲେ ନାହିଁ ସାର୍ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କରନ୍ତୁ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଲେ ଡିସଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କରନ୍ତୁ, ନ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ହେଲା, ସେୟାର କରିଦେବେ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ହୁଏତ ମୋ ଭଳିଆ କିଛି ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସେୟାର କଲେ ସେ କରିବ। ଯଦିଓ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବେସିକାଲି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ ଫୋରମ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା କରାହେଉଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ହଉ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମହାଦେବ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ମହାଦେବ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।